सुप्रभात दर्शक बंधु आज हूँ डिसेम्बर मास 8 तारिख सोमवार। आसतु आज देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक नजर पकाइबा। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करि दियंतु एवं आपण केउ जिल्लारू हमर ही वीडियो को देखुचंती कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखंतु। तेबे आसंतु आज प्रमुख खबर गुड़िक नजर पकाइबा। आज प्रथम खबर खसुची पारद बढ़ुची शीत जाड़े थरुची सारा ओडिशा। उपकूलठू आरंभ करी आभ्यंतरीण जाए सबुठी थंडा आगको आहुरी बढ़िब शीत। सुंदरगढ़ जिला बणाई प्रबल शीत अनुभूत होउछि। 8 डिग्री तले रही पारद। शीतरू रक्षा पाइबाकू नियापई हेउछंती लोक। सकाळु सकाळु चा दोकान भी भिड़ जमुछि। मयूरभंज जिले में शीतर लहरी वृद्धि पाउछि। शिमिलीपाल पारद 2 डिग्री तलक खसी आसी। तापमात्रा ह्रास पाइथिबारु वन्यप्राणी उपरे प्रभाव पड़ुछि। एथिसह असह्य शीतरे लोके हंतसंत हेउछंती। संध्या पूर्वरु सहर जनशून्य हो जाउछि। परवर्ती खबर देशर 57 कोटी जनधन अकाउंट को आसिब 3.67 कोटी टंका। सरकार योजना को नहीं अधिकारी खुलासा। प्रधानमंत्री जनधन योजनार हिताधिकारी संख्या 57.11 कोटी को वृद्धि पाई एवं एही अकाउंट गुड़िकर 2.74 लाख कोटी टंका जमा होइछि। एही सूचना योजना सरकारी वेबसाइट रे प्रदान करा जाइछि। आर्थिक सेवा विभाग सचिव एम नागार्जुन कहिसंति जे सरकार चलित आर्थिक वर्ष रे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर माध्यम एही जनधन अकाउंट रे 3.67 लाख कोटी टंका स्थानांतर करने को योजना करुछंती। से कहिसंति जे देशर 57.11 कोटी जनधन अकाउंट रे 2,74,033.34 कोटी टंका जमा होइछि। एही अकाउंट मध्यरु 78.2% ग्रामीण एवं अर्ध सरकारी क्षेत्र में अछि, जेउथिरे 50% महिला अछंती। परवर्ती खबर चाषी संगठनर रणहुंकार मंडीरू धान उठा नगले आंदोलन। बरगढ़ जिले में गत मास 28 तारिख खरीफ धान संग्रह प्रक्रिया चली किंतु एपर्यंत धान बिक्री में अचलावस्था जारी रही। अधिकांश चाषी को एपर्यंत टोकन मिली नहीं। मिल मालिक माने मंडी को जाऊना। एही समय विधानसभा अधिवेशन चली किंतु कौनसी सार्थक आलोचना हेउना। जदि एपरी अवस्था जारी रहे ताहले विस्फोरक परिस्थिति सृष्टि हेबो बोली रविवार चाषी संगठन जय किसान आंदोलन पक्षरु बरगढ़ समता भवन में अनुष्ठित बैठक में पश्चिम ओडिशा कृषक संगठन समन्वय समितिर आवाहक लिंगराज कहिसंति। जय किसान आंदोलन सभापति सुशील कुमार साहू सभापतित्व में अनुष्ठित बैठक में धान बिक्री समस्या नहीं आलोचना होइतिला। चलित खरीफ ऋतु में विलंब मंडी खोल जाइछि। मात्र मंडी खोलिबार अहेतुक विलंब होइथिले सुद्धा धान बिक्री प्रक्रिया आरंभ होई नाही। कां भां गोटे दुईटी मंडी रे नामको मात्र धान किना जाइछि। मंडी मानकरे हजार हजार बस्ता धान पड़िथिले सुद्धा ताहा किपरि बिक्री कराजिबो ताकु नै सरकार कोनोसी दृष्टांतमूलक पदक्षेप ग्रहण करुनथिबा बैठक में अभियोग होइतिला। समस्या को नै राज्य रे चाषी माने आशंकित एवं आतंकित अवस्था रे अछंती। जदि एही अचलावस्था जारी रहे ताहले चाषी मानक मध्यरे रहितबा असंतोष विस्फोरणर रूप नेबो बोली बैठक में मत प्रकाश पाइथिला। धान बिक्री समय विधानसभा अधिवेशन चली समस्यार समाधान दिगरे आलोचना नकरी सरकार और विरोधी दलर नेता माने परस्पर कादुओ फिंगा राजनीति करी बास्फोट मारिबारे व्यस्त अछंती, जहाँकि चाषी मानक प्रति विद्रूप अटे बोली बैठक में निंदा करा जायतिला। परवर्ती खबर वरिष्ठ नागरिकों पाई नियम परिवर्तन कला रेलबाई। एणिकी तल बर्थ पाइबा पूर्व अपेक्षा सहज हेबो। देश में प्रतिदिन लक्ष लक्ष लोक ट्रेन में यात्रा करती। रेलबाई सेमानक यात्रा को सहज करने निरंतर विभिन्न प्रकार सुविधा करुछि। रेलबाई विशेषकर वरिष्ठ नागरिक 45 वर्षरू अधिक महिला एवं गर्भवती यात्री अधिक यात्रा सुविधा प्रदान करने एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन करिछि। पूर्वर टिकेट बुक करने समय तल बर्थ चयन करने को भूली गले यात्रा कष्टकर होता है, कारण उपरकू चढ़ा समस्त सहज नुहे। एवं सिस्टम को एते स्मार्ट करा जाइछि जे जदि आपण एही वर्ग गुड़िकर पड़ती तेबे सीट खाली थिले तल बर्थ स्वयंचालित भाव में आपणक पई संरक्षित होइजिबो। यह केवल आराम वृद्धि करिबो नाही बरं यात्रा समय लगातार सीट परिवर्तन करिबार असुविधा को मध्य दूर करिबो।
ଏହି ନୂତନ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ରେଳବାଇ 3ଟି ବର୍ଗର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମତଃ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପର ସିଟ୍ ଚଢ଼ିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ 45 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ମହିଳା, ଯେଉଁମାନେ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାରେ ତଳ ବର୍ଥକୁ ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ ମନେ କରନ୍ତି। ତୃତୀୟତଃ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ କିମ୍ବା ଉପର ବର୍ଥକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା କଷ୍ଟକର। ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ପରେ ସିଷ୍ଟମ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଏହି 3ଟି ବର୍ଗକୁ ତଳ ବର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯଦି ବୁକିଂ ସମୟରେ ତଳ ବର୍ଥ ଉପଲବ୍ଧ ନଥାଏ, ତେବେ ଟିଟିଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଏକ ଖାଲି ତଳ ବର୍ଥ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଜର ଘର କିଣିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ ପୂରଣ। HBA ଯୋଜନାରେ 25 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଦେବେ ସରକାର। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଘର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। ସେ ଗରିବ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଧନୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ସେମାନେ ନିଜର ଘର କରିବେ। ହେଲେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଘର କିଣିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଘରଟିଏ କିଣିବା ସହଜ କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହାଉସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଡଭାନ୍ସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ସୁଧ ହାରରେ ଗୃହ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ନେଇ ନିଜ ଘରର ମାଲିକ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଅଗ୍ରିମ ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୃହ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଘର ନିର୍ମାଣ, ଘର କରିବା, ଘର ନବୀକରଣ କିମ୍ବା କିଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ସୁଧ ହାରରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ସରକାର HBAର ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରି ଏହାକୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା ପ୍ଲସ୍ DAର 34 ଗୁଣ କିମ୍ବା ସର୍ବାଧିକ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପାଇପାରିବେ, ଯାହା କମ୍। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଘର ନବୀକରଣ କିମ୍ବା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଠି ଉପଲବ୍ଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିନକ ପରେ କଟକର ଐତିହାସିକ ବାରବାଟୀ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହେବ। ଏଠାରେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ଶୃଙ୍ଖଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଐତିହାସିକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ ହେବ। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରାୟ 50,000 ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର କୋଳାହଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛି। କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ନେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ସମୟ ଭିଡ଼ ରହିବ। ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଝଲକ ପାଇବା ପାଇଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ରୁଟ୍ରେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନ 12ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ଯାଏଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଜାରି ରହିବ। ସେହିପରି ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ସକାଳ 8ରୁ ଭିଡ଼ ସରିବା ଯାଏଁ କଟକଣା ଜାରି ରହିବ। କଟକର ଚହଟା ଛକ, ଶିଖରପୁର ଛକଠାରୁ ବାମ୍ବୋ ଡିପୋ ଯାଏଁ କଟକଣା ଜାରି ରହିବ। ଦିନ 12ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ଯାଏଁ ଭାରୀ ଯାନ ନିଷେଧ କରାଯିବ। ସୁରୁଖୁରୁରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିବ ମା ତାରିଣୀ ପୀଠର କାୟାକଳ୍ପ। 312 କୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବୀ ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ପୀଠ ପାଇଁ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି କେନ୍ଦୁଝର ଯାଇ ଘଟଗାଁରେ ପୀଠର ଉନ୍ନତୀକରଣ ନିମନ୍ତେ 312 କୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ତାରିଣୀ ପୀଠର ଉନ୍ନତୀକରଣ ଶେଷ ହେବ। ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ଜଡ଼ିତ DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 60 ଏକର ଜମିରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ରହିଛି 216 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ଲାଜା ଓ 500 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହଲ୍ ରହିବ। ରାଉରକେଲା ଓ ଯାଜପୁର ଭଳି କେନ୍ଦୁଝର ଏକ ଇସ୍ପାତ ନଗରୀ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦୁଝରର ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବ। କେନ୍ଦୁଝରକୁ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ରାସ୍ତା 6 ଥାକିଆ କରାଯିବ। ବଡ଼ବିଲରେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 2300 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ବିଲ ଯୋଡ଼ାକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୋନ୍ରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। କେନ୍ଦୁଝରରେ ହେବ ବାଇପାସ୍। ପାରାଦୀପ ବଡ଼ବିଲ 8 ଲେନ୍ ରାସ୍ତା,
टेक पार्क, डाटा सेंटर, टेक्सटाइल पार्क, स्टाडियम निर्माण हेबो बोली घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री। केन्दुझरवासी पक्षरु भव्य स्वागत करा जायथिबारु जिल्लावासी को धन्यवाद दैछंती मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर, यात्री मानक भड़ा बाबद 610 कोटी फेरस्त कला इंडिगो। केन्द्र बेसामरिक विमान चलाचल मंत्रणालयर निर्देश क्रमे इंडिगो पक्षरु यात्री मानक विमान भड़ा फेरस्त जारी रही। रविवार राति 8टा सुधा मोट 610 कोटी टंका फेरस्त करिछि। सेपरि बातिल द्वारा प्रभावित यात्रा रिसिड्यूलिंग पाई कोनोसी अतिरिक्त शुल्क नियाजिब नाही बोली निर्देश दिया जायछि। सेपटे इंडिगो विमान चलना संकट जोगु सृष्टि होइतिबा अचलावस्था को दूर करिबा एवं यात्री माने जेपरि अधिक समय पर्यंत समस्यार सम्मुखीन न हुअंती ताहा निश्चित करिबा पाई मंत्रणालय तुरंत एवं निर्णायक पदक्षेप नेछि। या फଳରେ देशव्यापी विमान यात्रा द्रुत गति स्वाभाविक हेउछि। अन्य समस्त घरोई विमान कंपानी गुड़िक सुगम एवं पूर्ण क्षमतार कार्य करुछंती, जेतेबेले कि इंडिगोर विमान चालन में द्रुत गति सुधार हेउछि और उड़ाण समयसूची स्वाभाविक स्तर को फेरुछि। इंडिगोर फ्लाइट संख्या डिसेम्बर 5, 2025 रे 706 वृद्धि पाई डिसेम्बर 6, 2025 सुधा 1565 को वृद्धि पाइछि एवं गतकाली यह 1650 रे पहुंचीथिला। आहुरी मध्य एही अव्यवस्था जोगु यात्री मानक ठारू अलगा होई जायतिबा किंबा मिलु नथिबा सबु बैगेज गुड़िक 48 घंटा मध्य चिन्हट कर फेरस्त करने को मंत्रणालय इंडिगो को निर्देश देइछि। इंडिगो गतकाली पर्यंत सारा भारत में यात्री मानक 3000 खंड बैगेज सफलतार सहित पहुंचाइछि। परवर्ती खबर, 37 ट्रेन रे लागिला अतिरिक्त 116 पकी। इंडिगो समस्या जोगु देशव्यापी विमान सेवा वर्तमान जटिल स्थिति दे गति करुछि। इंडिगोर प्राय 1700 विमानर उड़ान होइतिबा बेले अन्य घरोई एयरलाइन्स गुड़िक उपरे मात्राधिक चाप पड़ुछि। एही परिप्रेक्षी रे रेल विभाग सहायतार हाथ बढ़ाइछि। विभिन्न विमान बंदर रे अटकिथिबा यात्री गंतव्य स्थल रे पहुंचिबाकू अन्य एयरलाइन्स उपरे निर्भर करुछंती। तेबे विमान भड़ा आकाश छुआ होइतिबारु अधिकांश एही वर्धित खर्च तुलाइबाकू असमर्थ होई पड़िछंती। तेणु सेमाने विकल्प भावे ट्रेन यात्रा को निर्भर करबा स्वाभाविक। शेष मुहूर्त रे ट्रेन टिकेट उपलब्ध हेउनथिबारु सेमानक स्थिति आहुरी दयनीय हेबारे लागिछि। अवश्य रेल मंत्रणालय पक्षरु 37टी प्रमुख ट्रेन रे अतिरिक्त 116 बगी संजोग करा जायछि। एथिमध्यरु केवल दक्षिण रेलपथरे 18टी ट्रेन रे एभली बगी संप्रसारण करा जायछि। उत्तर रेलपथरे 8टी, पश्चिम रेलपथरे 4टी, पूर्वतट रेलपथरे 2टी, पूर्व केन्द्र रेलपथरे 2टी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलपथरे 2टी ट्रेन रे अतिरिक्त बगी संजोग करा जायतिबा प्रकाश। परवर्ती खबर, एथर नुआ वर्ष रे एकाथरे मिलिब 2टी सुभद्रा किस्ती। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कले बड़ घोषणा। एथर नुआ वर्ष रे एकाथरे के मिलिब 2टी सुभद्रा किस्ती। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा करिसेंती बड़ घोषणा। 21 वर्ष होइतिले आवेदन करि पारिबे। तेबे एबे पर्यंत सुभद्रा रे जोड़ी हेलेनी 17 लाख रु अधिक महिला। सेपटे सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती पाई नांती 4,38,898 जन महिला। सेमाने प्रथम और द्वितीय किस्ती पाइला परे परवर्ती किस्तीर सहायता राशि पाई नांती। सुभद्रा योजना रे प्रथम और द्वितीय किस्ती यथाक्रमे 1,75,75,941 जन महिला और 1,01,92,724 जन महिला पाइछंती। सुभद्रा योजना रे शामिल हेबा पाई नूतन भावे 2,27,410 जन महिला आवेदन करिसेंती। जो छात्री माने सुभद्रा हिताधिकारी हेबा पाई समस्त योग्यता मानदंड को पूर्ण करिवे सेही छात्री माने सुभद्रा योजनार लाभ उठाई पारिबे। गृहरे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा लिखित भाव में उत्तर रखिछंती।